السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ خلافت بنو امیہ کا 92 سال گزر چکا ہے، خلافت بنو عباسیہ کا 400 سال گزر چکا ہے، اور خلافت عثمانیہ کا 700 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کا جو آخری نبی جو دنیا میں ہدایت کے لیے آئے تھے، انہیں دنیا سے پردہ کیے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک جن کی فوجی طاقت تھی، ان کی فوجی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ جو اسلامی دنیا کے اندر بڑی بڑی فوجی طاقتیں تھیں، ان کا ڈکلائن ہو چکا ہے۔ عراق ختم ہو چکا ہے فوجی لحاظ سے، سریا کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ایجپٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا بغل بچہ ہے۔ لبنان کے اوپر حملے جاری ہیں، پیلسٹائن تو ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اب اسلامی دنیا کے اندر فوجی طاقت کے لحاظ سے ایک ملک تھا ایران، اس کے اوپر حملے جاری ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی فوجی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ ایسے میں باقی رہتا ہے ترکیہ اور پاکستان۔ کیا ان کے اوپر بھی حملے ہوں گے؟ اگر ڈائریکٹ فوجی حملے نہ ہوں تو معاشی لحاظ سے ان کو محفوظ کیا جائے گا۔ مسلمان ایک طرح سے عددی لحاظ سے زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان طاقت میں بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو تب میری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ کہ حضرت امام محمد مہدی کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ریٹرن آف مہدی کے نام سے ایک زبردست ڈاکومنٹری میری نظروں سے گزری ہے۔ پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم ریئیکشن دیتے ہیں۔ آج دنیا کے سارے مسلمانوں کی نظریں صرف ایک انسان پر ٹکی ہوئی ہیں، مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں اور مسلمانوں کو لیڈ کریں تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکے۔ لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہی لکھا ہے یا پھر دنیا کے ڈیفرنٹ ریلیجنز کی کتابوں میں بھی امام مہدی کے آنے کی پریڈکشنز کی گئی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر امام مہدی آخر کس طرح آج کی اس دنیا میں آ کر دنیا کی سپر پاورز کا سامنا کریں گے؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے مہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو لوگوں کو ظلم سے نکال کر جیت دلائے۔ اور یہ کنسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پر، جب لوگ حد سے زیادہ کرپٹ ہو چکے تھے، بت پرستی، کرپشن، ظلم، ناانصافی لوگوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن اس وقت کچھ نیک لوگ بھی زندہ تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو کسی ایسے انسان کو بھیج جو کہ انسانیت کو ایک نیا موڑ دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان لوگوں کو 950 سالوں تک وارن کیا، لیکن انسانیت بدترین ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی سوائے کچھ نیک لوگوں کے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور ہر سپیسیز کے جانور کو اپنے ساتھ لے لیا، جس کے بعد ایک بڑا فلڈ آیا جس نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فالوورز کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد پھر سے انسانیت بت پرستی میں پڑ گئی۔ اس وقت کی بکس میں بھی یہ لکھا تھا کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو کہ اللہ کا دوست ہوگا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو چھوڑ کر توحید بیان کی اور لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد بنی اسرائیل ایجپٹ میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگے اور گرو کرنے لگے، لیکن اس وقت ایجپٹ پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بہت ظلم کیا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ تو ایسا نبی بھیج
जो हमें इस गुलामी से आजाद करे, तो अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन को डिफीट करके बनी इसराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फिलिस्तीन में रोमन्स के अंडर थे और करप्ट जूइश प्रीस्ट इनके इमाम थे और कई वक्त से इनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और इनकी बुक्स में भी उसके आने की खबरें लिखी थी, जो कि आज भी बाइबल में लिखी हैं। और फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने इनके खिलाफ साजिशें की, तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी, तो उस वक्त यहूदियों की बुक्स में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी थी, और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का इसी तरह इंतजार करते थे जिस तरह आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो प्रेडिक्शंस लिखी है। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। तो ये जो मसीहा का कॉन्सेप्ट है, ये बनी इसराइल में पहले से मौजूद था। इसी वजह से इस्लाम के एक बेहतरीन स्कॉलर और पोएट अल्लामा इकबाल भी इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। इनका ये कहना था कि ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने यहूदियों और क्रिश्चियंस से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, तब मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट फैलने लगा कि बहुत जल्द एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुसलमानों का किसी मसीहा के इंतजार में जुल्म सहते रहना ये बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से वो इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं, बल्कि इब्ने खालदून जो एक स्कॉलर और फिलोसोफर थे, वो भी इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस की सनद से अग्री नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद हैं, सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों किताबों में कई अहादीस मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बल्कि दुनिया के आज हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की प्रेडिक्शंस मौजूद है। जैसा कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो कि मसीहा होगा, और इजिप्ट में एक ओसिरिस नाम के इंसान का जिक्र है जो कि जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह ज़ोरोआस्ट्रियन मजहब में एक ज़ाराथुस्ट्रा नाम के इंसान का जिक्र है जो कि आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और इसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्धिज्म में भी एक मैत्रेय नाम के इंसान का जिक्र है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो कि इन्हें लीड करेगा और थर्ड टेम्पल को बिल्ड करेगा। वही क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल को मानते हैं, जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है, और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट खुद बनाया नहीं गया, बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। यहाँ तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इमाम मेहदी के बारे में जानता है। I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. और नेतन्याहू भी ये जानता है कि मुसलमान दोबारा से खिलाफत कायम करेंगे। They don't want any Western presence here, and guess what? Increasingly, they don't want any Western presence here either. They have dreams of reestablishing the caliphate. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी पावर्स को चैलेंज करेंगे, जिनके पास एडवांस वेपन्स हैं, जो इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को कंट्रोल करते हैं। We have the strongest economy in the world. जिनके पास आज के हर मुसलमान का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सब को शिकस्त देगा, जबकि इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। सीरिया में जुल्म हो रहा होगा जो आज भी हो रहा है। After years of laying dormant, the civil war in Syria is suddenly dynamic again.
दज्जाली निजाम आ चुका होगा, ग्रेटर इसराइल बन चुका होगा, जिसे खुद नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने शो किया है। The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. उस वक्त फिलिस्तीन को तो सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ही याद किया जाएगा और इंडिया में भी मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को दावत देंगी और उस वक्त मोमिन बहुत कम होंगे और जमीन जुल्म से भर चुकी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया था कि जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी, ये बादशाह मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। बादशाह की मौत के बाद अगले बादशाह के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी एक इंसान काबा के पास आएगा जहां कुछ लोग उसकी बैत करेंगे और ये 313 लोग होंगे जो दुनिया के डिफरेंट इलाकों से सफर करके आएंगे। जिस तरह इस्लाम की सबसे पहली जंगे बद्र में भी सिर्फ 313 मुसलमान थे, जिसके बाद इस्लाम का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, इसी तरह इमाम मेहदी के साथ भी उनके 313 खास साथी होंगे जो नेक, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और परहेजगार होंगे। और कई अहादीस में आता है कि वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक इनका बड़ा मुकाम होगा और इनमें से एक इंसान के पास 40 इंसानों जितना इल्म होगा। और ये सिर्फ लीडर्स ही नहीं होंगे बल्कि कमांडर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स होंगे। जब ये लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे तो इसके बाद वो इमाम मेहदी की एक फौज बनाने में मदद करेंगे। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो इसके बाद वो मुसलमान जो मजलूम जिंदगी गुजार रहे होंगे वो इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, जैसा कि खुरासान, यमन, ईरान, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, क्योंकि आज इन कंट्रीज की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, जिसकी वजह है ये अमेरिका। Americans have never, ever, ever, ever let their country down. Never. सितंबर 2014 में अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया, जिसके बाद कई सालों तक सीरिया में जंग का माहौल रहा और आज सीरिया की हालत बदतरीन हो चुकी है। इसी तरह अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और आज उसकी हालत भी खराब है। और इसी तरह अमेरिका ने कई सालों तक अफगानिस्तान के साथ भी जंग की और आज अफगानिस्तान की हालत आपके सामने है। वहां आज इतनी गुर्बत है। और अभी मार्च में अमेरिका ने यमन पर एयर स्ट्राइक्स की, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। अब अमेरिका यमन के साथ भी यही करना चाहता है, क्योंकि यमन फलस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल के शिप्स पर अटैक करता है और पाकिस्तान को भी सीक्रेटली अमेरिका ही कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। लेकिन इन सब के अलावा ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल को टक्कर दे रहा है। जिसे इसराइल खुद अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. And everything should be done to prevent Iran, the world's most dangerous regime, from developing the world's most dangerous weapons. और अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान काफी पावरफुल है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ईरान काफी वीक है, आप उस पर हमला क्यों नहीं करते, तो ट्रंप ने आगे से ये कहा, Now that Iran is so weak, isn't it the right time to hit their nuclear facilities once and for all? So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong right now, and we're not. ईरान ही वो कंट्री होगा जो इमाम मेहदी को सबसे पहले सपोर्ट करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराती हुई फौजें मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में खुरासान ये था, जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज का कुछ हिस्सा आता है। लेकिन इन सब कंट्रीज के इन पार्ट्स का नाम खुरासान नहीं है, सिवाय ईरान के। ईरान में आज भी खुरासान नाम का एक प्रोविंस है
اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائیں گی، اور آپ اچھے سے جانتے ہو کہ کالا جھنڈا کن کا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایران وہ واحد ایسا کنٹری ہوگا جو امام مہدی کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ بہت جلد ایران ایک نیوکلیئر پاور بننے جا رہا ہے۔ To prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. That Iran does not ever get nuclear weapons. وہ سیکرٹلی نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے، جس کے بعد صرف پاکستان ہی ایسا واحد اسلامی کنٹری نہیں ہوگا جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں گے۔ جب ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں گے تب امریکہ اور اسرائیل اس سے جنگ لڑنے کا کبھی نہیں سوچیں گے۔ اور ایران واحد ایسا کنٹری ہے جو امام مہدی کے ظہور کے انتظار میں ہے، اور ایران واحد ایسا کنٹری ہے جہاں اسلامک سسٹم ہے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب اور باقی عرب کنٹریز امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ سعودی عرب تو اسرائیل کو آئل بیچ رہا ہے، اور وہی آئل ان کے راکٹس میں یوز ہوتا ہے جو راکٹس فلسطینیوں پر گرتے ہیں، اور سعودی عرب میں آج بھی بادشاہت کا نظام ہے۔ جب خراسان سے فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائیں گی تو اس سے پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ عرب میں ایک انسان پاور گین کر رہا ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو ویسٹرن میڈیا امام مہدی پر الزام لگائے گا کہ وہ ایک ٹیررسٹ ہے، اور نیٹو کنٹریز جیسا کہ امریکہ، اسرائیل امام مہدی کے خلاف ایک فوج روانہ کریں گے جس فوج کا لیڈر سفیانی ہوگا۔ سفیانی ایک فتنہ ہوگا جس کے پیچھے ویسٹرن کنٹریز ہوں گے۔ یہ ایک ایسا انسان ہوگا جو دیکھنے میں بڑا ہی عبادت گزار ہوگا، لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کا دشمن ہوگا، اور سیریا سے نکلے گا اور معاویہ کی نسل سے ہوگا۔ یہ عراق اور سیریا میں بہت قتل عام مچائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سفیانی سیریا سے نکلے گا، اس کے چہرے کا رنگ لال ہوگا، اس کے بال ہلکے ہوں گے، اس کے چہرے پر نشان ہوگا، وہ مسجدوں کو توڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو قتل کرے گا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، سفیانی اسی سال نکلے گا جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سفیانی کا آنا طے ہے، یہ امام مہدی سے 15 مہینے پہلے آئے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جب سفیانی نکلے گا تو لوگوں کے دل خوف سے بھر جائیں گے، پھر عراق اور سیریا میں کھلے عام خون بہے گا، وہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرے گا۔ اب یہ جو سفیانی ہے اس کی پرسنالٹی معاویہ سے سملر ہوگی، جیسے معاویہ ہی دوبارہ اس دنیا میں آیا ہو، کیونکہ یہ بھی معاویہ کی طرح ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ اور جس طرح معاویہ سیریا کا گورنر تھا اور سیریا میں اس کے کافی سپورٹرز تھے، اسی طرح سفیانی بھی سیریا سے ہی نکلے گا۔ اور جس طرح امام علی علیہ السلام کا کیپٹل کوفہ تھا، اسی طرح سفیانی بھی کوفے پر حملہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مہدی کے ظہور سے پہلے سیریا میں سول وار ہوگی، جس کے بعد سفیانی نکلے گا۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سیریا میں پچھلے کئی سالوں سے ایک بڑی سول وار جاری رہی تھی۔ It is time to end this brutal civil war. Full-scale civil war. Dragged into civil war to escape the civil war. جس کا فائدہ اٹھا کر امریکہ نے سیریا پر حملہ کیا تھا، اور جو آج سیریا کی حالت ہے، یہاں سے ایسا لیڈر نکل سکتا ہے کیونکہ سیریا میں کئی ٹیررسٹ لیڈرز رہتے ہیں۔ تو جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سفیانی امام مہدی کے خلاف ایک فوج بھیجے گا، لیکن وہ فوج ریگستان میں بیدان نامی جگہ پر زمین میں دھس جائے گی، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا۔ یہ دیکھ کر جو مسلمان امام مہدی کو جھوٹا مانتے ہوں گے وہ بھی ان کی بیعت کریں گے، یہاں تک کہ کچھ یہودی اور عیسائی بھی انہیں پہچان لیں گے اور انہیں اپنا لیڈر ایکسپٹ کر لیں گے۔ لیکن کچھ سکولرز جو ڈالرز کے پیچھے ہوں گے امام مہدی کو جھوٹا اور دجال کہیں گے، اور میڈیا بھی فل پروپیگنڈا چلائے گا، انہیں جھوٹا کہے گا اور مسلمانوں کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ امام مہدی اس وقت تک دنیا کی بڑی پاورز کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہوں گے۔ جب سفیانی کو پتا چلے گا کہ اس کی آرمی ریگستان میں دھس چکی ہے تو وہ ایک اور بڑی آرمی تیار کرے گا
और वेस्टर्न कंट्रीज उसकी इस आर्मी में हेल्प करेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी और सुफियानी के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। यानी कि एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से इमाम मेहदी होंगे और दूसरी तरफ मुआविया की नस्ल से सुफियानी होगा। इस जंग में इमाम मेहदी सुफियानी को हरा देंगे और सुफियानी को भी कत्ल करेंगे। सुफियानी के कत्ल के बाद अरब में इमाम मेहदी की पावर मजीद बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करने लगेंगे और इमाम मेहदी के जो 313 साथी होंगे, इन हर एक के नीचे कई हजारों या फिर लाखों सोल्जर्स होंगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस इमाम मेहदी की सपोर्ट में आने लगेंगी और इसी वक्त इमाम मेहदी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा, और हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी पूरी दुनिया में एक ग्रेट लीडर बन चुके होंगे, जिसे देखकर नेटो इमाम मेहदी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेगा। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि उस वक्त इनके लिए इमाम मेहदी के अलावा भी कोई और खतरा होगा, तो इसलिए वो इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट साइन करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे और रोमन्स के दरमियान एक पीस ट्रीटी होगी, जिसके बाद तुम उनके साथ मिलकर किसी और से लड़ोगे और वो तुम्हारा और उनका दुश्मन होगा। अब वो दुश्मन कौन होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो ज़ायोनिस्ट्स हों, क्योंकि वो मुसलमानों के भी दुश्मन होंगे। इमाम मेहदी दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग करेंगे और ये जंग मुसलमान क्रिश्चियंस के साथ मिलकर जीत जाएंगे। जीत के बाद मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स अपने कैंप्स में आराम कर रहे होंगे कि तभी एक ईसाई क्रॉस को उठाएगा और गाड़ देगा, यानी कि वो ये दिखाना चाहेगा कि ये क्रिश्चियंस की जीत हुई है, न कि मुसलमानों की। लेकिन मुसलमान उस क्रॉस को तोड़ देंगे और ये दिखाएंगे कि ये अल्लाह की जीत हुई है, न कि उनकी। इस वाक़ये से मुसलमानों और वेस्टर्न कंट्रीज के दरमियान हुई ट्रीटी तोड़ दी जाएगी, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज इमाम मेहदी के खिलाफ अपनी बड़ी फौज तैयार करेंगे। ये काफी बड़ी जंग होगी। इस जंग में वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी फौज के साथ आएंगे। इनके पास हाई टेक AI वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स होंगे। जब मुसलमान इनकी फौज को देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की फौज का एक हिस्सा ये जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी मुआफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा इस जंग में शहीद होगा, जो कि उस वक्त का बेहतरीन शहीद होगा, और एक हिस्सा ये जंग जीत जाएगा, जिसे अल्लाह दोबारा नहीं आजमाएगा। ये बड़ी ही खतरनाक जंग होगी। ये जंग सीरिया के करीब या फिर टर्की के साउथ में लड़ी जाएगी, जहां आज से कुछ टाइम पहले सीरिया की जंग भी हो चुकी है। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान सीधा कॉन्स्टेंटिनोपल जाएंगे, जो कि आज टर्की का इस्तांबुल शहर है। यानी कि इमाम मेहदी से पहले इस्तांबुल मुसलमानों के हाथों से चला जाएगा, और ये इस्तांबुल सिटी मुसलमानों की हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि तुम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करोगे, और इसे फतह करने वाला लीडर बड़ा ही कमाल होगा, और इसे फतह करने वाली फौज भी कमाल होगी। जिसके बाद 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी। अब उलमा का कहना है कि ये प्रेडिक्शन सुल्तान मोहम्मद फातिह के वक्त पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इमाम मेहदी के टाइम पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल फतह होगा उसके बारे में फरमाया था। जब इमाम मेहदी अपनी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाएंगे तो उस वक्त मुसलमानों की फौज ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए जाएगी, और इनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचेगी, जिसे देखकर दुश्मन डर जाएंगे और वो कॉन्स्टेंटिनोपल बगैर किसी जंग के मुसलमानों के हवाले कर देंगे। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान अभी उस जंग का सामान समेट ही रहे होंगे कि तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल आ चुका है। ये शैतान होगा
जो कि मुसलमानों में फसाद डालने के लिए पुकारेगा और कहेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों पर कब्जा कर लिया है। मुसलमान ये सुनते ही डर जाएंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर वापस से सीरिया या फिर इराक जाएंगे ताकि इन लोगों को बचा सकें, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे दज्जाल सच में वहां आ चुका होगा, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जो कि हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इमाम मेहदी के आने से पहले कौन सी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी से पहले जमीन जुल्म से भर जाएगी, जो कि आज होता नजर आ रहा है। फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन और कश्मीर, इन सब कंट्रीज में जुल्म हो रहा है और किस तरह पपेट गवर्नमेंट मुस्लिम कंट्रीज पर हुकूमत कर रही हैं, जिन्हें कंट्रोल यहूदी कर रहे हैं। सूद आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी बन चुका है। मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता है। स्कॉलर्स रियाल के लिए दीन बेच रहे हैं। जमीन यकीनन जुल्म से भर चुकी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी के आने से पहले अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा और रात के वक्त मुनाफिक। और आज आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा फितने अरब में हैं, जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। इसी तरह मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसका कुछ पता नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन कई प्रेडिक्शंस ऐसी भी हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी के आने से पहले यमन से एक इंसान निकलेगा। वो लोगों को सच और इमाम मेहदी की तरफ बुलाएगा। जब वो निकलेगा तो मुसलमानों के लिए हथियार बेचना अलाउड नहीं होगा और ये सुफियानी के टाइम ही आएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो यमन में हुतीज का ग्रुप ऐसा है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, जो कि खुद को अहले बैत की नस्ल के कहते हैं। ये हुतीज इसराइल के शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो यमन के पास से गुजरते हैं, तो हो सकता है कि वो इन्हीं में से कोई हो। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ईस्ट से एक बड़ी आग निकलेगी जो कि 3 रातों तक देखी जाएगी। लोग उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाएंगे। अब ये आग एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, जैसा कि ईरान जो कि अरब के ईस्ट में है वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो हो सकता है कि ईरान एक बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल सब ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से डरे हुए हैं। तो अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो इससे सच में लोग डर जाएंगे। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये आग 3 दिनों तक जारी रहेगी, इसका मतलब कि मीडिया भी इसकी कवरेज करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से 15 दिन पहले एक इंसान को काबा के पास कत्ल किया जाएगा। इसका नाम नफ्से ज़किया होगा। ये इंसान मोस्ट लाइकली एक इस्लामी एक्टिविस्ट होगा जो कि लोगों को सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन सऊदी हुकूमत शायद इसे कत्ल करवा देगी। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि इमाम मेहदी के आने से पहले पूरी होंगी। लेकिन ये निशानियां भी बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वक्त में क़यामत की निशानियां इस तरह पूरी होंगी जिस तरह तस्बीह टूटने के बाद इसके दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। जी हाँ, वीडियो आपने देखी है, तफसील के साथ बयान हुआ है इसके अंदर। तो इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे। उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर होगा। उनकी वालिदा का नाम आपकी वालिदा के नाम पे होगा। उनका कुनियत जो है आपकी कुनियत के ऊपर होगा। आखिरी वक्त में उनका ज़ुहूर होगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान में उठा लिए गए हैं, उनकी वापसी होगी और वो हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी की मदद करेंगे। उससे पहले दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल जो है अपनी फ़ौज लेकर आएगा, याजूज माजूज की फ़ौज लेकर आएगा। और हमारी इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक याजूज माजूज के फ़ौज को सद्द सिकंदरिया के अंदर बंद किया हुआ है और सद्द सिकंदरिया को वो चाट के किसी दिन उसमें सुराख बनाएंगे और फिर वहाँ से वापस निकलेंगे। वो बहुत प्यासे होंगे, भूखे होंगे और फिर वो जो है एक ख़ास तालाब या झील है उसका पानी पिएंगे। जब वो पानी ख़त्म हो जाएगा तो उसका जो गारा है वो खाना शुरू कर देंगे। तो गारे के नीचे से जो है दज्जाल बरामद होगा। फिर दज्जाल इनसे पूछेगा कि क्या तुम लोगों का कोई सरदार है, तो कहेंगे कि हमारा कोई सरदार नहीं है। तो फिर इस तरह दज्जाल याजूज माजूज का सरदार बन जाएगा। इस तरह वो दुनिया में जो है क़यामत बर्पा करेगा दज्जाल। वो एक गधे पर सवार होगा, उसका एक आँख होगी, यानी एक आँख से वो काना होगा।
تو جب دنیا میں اس طرح پھر ظلم ستم کا بازار گرم ہوگا، کیا واقعی حقیقتاً وہ ایسا شخص جو دجال ہوگا وہ باہر نکلے گا، برآمد ہوگا اور وہ دنیا میں ظلم ستم کرے گا، یا یہ کوئی ٹیکنالوجی ہوگی؟ بہت سارے حال میں ہمارے علماء یا دانشور کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، کیمرہ جو ہے دجال کی ایک شکل ہے، کیونکہ اس کی بھی ایک آنکھ ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا، وقت بہت قریب آ چکا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کا جو سیلاب ہے، جو دنیا داری کا جو سیلاب ہے یا جو مغربیت کا جو سیلاب ہے، اس میں ہمیں بہہ کر ہمارے اپنی عاقبت برباد کرنے کے بجائے، آپ خود دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کے اندر، مسلمان بچوں کے اندر بھی جو لادینیت ہے اس کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ مختلف یونیورسٹیز کے اندر باہر سے پڑھے لکھے جو پروفیسر آتے ہیں وہ لادینیت سکھاتے ہیں۔ لاہور میں خاص قسم کی یونیورسٹی ہے جہاں پہ آرٹ سکھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی لادینیت سکھائی جاتی ہے، اور عجیب عجیب قسم کے جو ہے وہاں پہ عقیدے پنپ رہے ہیں اور لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ میرا خود بھی تجربہ ہے کہ اس یونیورسٹی سے نکلے ہوئے 2 بچوں کے ساتھ میں کسی جگہ کام کرتا تھا، کسی میڈیا میں، تو جب ان کے ساتھ بحث ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایتھیزم کے اوپر جو ہے ان کا یقین ہے اور وہ خدا کی وجود کے اوپر وہ سوال اٹھا رہے تھے۔ تو اس طرح مسلمان بچوں کے اندر، مسلمان گھرانوں کے اندر باپ اگر دیندار ہے، ماں اگر دیندار ہے، تو ان کے بچے جو یونیورسٹی جاتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے ہی نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی، ہمیں اپنے بچوں کو مسجد کا راستہ دکھانے کی ضرورت ہوگی، ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کے ذہن میں جو دین اسلام کا جو عقیدہ ہے اسے نافذ کرنے کی ضرورت ہوگی، تربیت کے ذریعے، مساجد میں بیچنے کے ذریعے، نماز اور قرآن کے ساتھ ان کا رابطہ بنانے کے ذریعے۔ تو اس طرح آخری دور جو فساد کا دور ہوگا، آخری دور جو مختلف قسم کے غلط عقائد کو آپ کے اندر امپوز کرنے کا جو دور ہوگا، اس دور سے بچنے کے لیے، اپنی نسلوں کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے اوپر تربیت کرنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا فرما، اللہ ہم سب کو جب موت ہوگی تو پھر ایمان کی موت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔